बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा चैनल पाकिस्तान एकेडमी फ़ार PPSC। आजकल मुख्तलिफ़ सब्जेक्ट्स के इंटरव्यूज़ का सिलसिला जारी है। तो जो पहले से गवर्नमेंट मुलाजमीन हैं वो भी, और जो गवर्नमेंट मुलाजमीन नहीं हैं वो भी मुख्तलिफ़ किस्म के सवालात पूछते रहते हैं। तो एक जो सवाल अक्सर पूछा जाता है कि क्या NOC के बग़ैर इंटरव्यू दिया जा सकता है। तो एक तो ये सवाल जो है वो अक्सर गवर्नमेंट मुलाजमीन जो है वो पूछते हैं, या कुछ ऐसे कैंडिडेट भी होते हैं जिनका चालान गुम हो चुका होता है या ID कार्ड एक्सपायर हो चुका होता है, तो वो भी परेशान होते हैं कि अब इसका क्या सलूशन है। तो मैं चाहूँगा कि इन बातों को ज़रा वाज़ेह तौर पर आप लोगों तक पहुँचा सकूँ। पहली बात तो ये है कि गवर्नमेंट मुलाजमीन जो भी हैं जब भी अप्लाई करें तो NOC भी साथ अप्लाई कर लिया करें, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी होता है कि आप NOC टाइम पर ही अप्लाई कर दें। अगर आप प्राइमरी टीचर हैं, मिडिल टीचर हैं या हाई स्कूल के टीचर हैं, तो असूली तौर पे अगर देखा जाए तो उसमें एक ऑप्शन भी होता है जब आप अप्लाई कर रहे होते हैं कि क्या आपने NOC ली है, तो आप अक्सर यस को क्लिक कर देते हैं। तो उधर से यस होता है और NOC आपने ली नहीं होती, तो वो फिर परेशानी बन जाती है। तो इसलिए जब भी आप किसी बड़े स्केल के लिए अप्लाई करते हैं, आप 14 में काम कर रहे हैं या 15 स्केल पे या 16 स्केल पे, और आप 17 स्केल पे जाना चाहते हैं या 17 स्केल की जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो जब आप अप्लाई करें तो साथ NOC के लिए भी अप्लाई कर दें। अब ये तो बात है जो एक असूल है उसकी, लेकिन फ़र्ज़ करें कि अगर ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि कुछ लोग ये सोचते हैं कि पता नहीं टेस्ट पास भी होगा या नहीं होगा, तो क्या जब पास होगा तो NOC भी ले लेंगे। तो ये भी एक बात ज़हन में होती है, और वो टेस्ट अगर पास हो जाए तो फिर वो NOC के चक्करों में पड़ते हैं, और फिर ज़ाहिर है वो मुख्तलिफ़ लोगों तक अप्रोच करके तो कोशिश करते हैं कि NOC हमें किसी तरीके से मिल जाए। अब सवाल ये है कि अगर फ़र्ज़ करें NOC आप नहीं ले सके और इंटरव्यू की डेट आ गई, और जिस दिन इंटरव्यू है उस दिन तक आपके पास NOC नहीं पहुंची, तो फिर क्या करें। तो आप इंटरव्यू दे सकते हैं, कोई मसला नहीं है। आप जाएं, इंटरव्यू दें, और आपको वो एक लेटर थमा देंगे। उस पे आम तौर पे 10 वर्किंग डे जो होते हैं आम तौर पे मंडे से फ्राइडे तक, तो यूँ समझ लें कि 2 हफ़्ते आप लोगों को मिल जाते हैं, या 10 दिन आपको मिल जाते हैं कि आप NOC जमा करवाएं। और उस लेटर के ऊपर एड्रेस भी लिखा होता है, वो लाहौर भेजना पड़ता है इंटरव्यू, चाहे आपका मुल्तान में है, पिंडी में है, फैसलाबाद में है, सरगोदा में है। तो लेकिन वो लेटर ओरिजिनल NOC के साथ आपने उस एड्रेस पे भेजना है जो इनका मेन हेड ऑफिस है लाहौर में। तो इंटरव्यू भी हो जाएगा, और अगर आप NOC जमा करवा देते हैं जो उन्होंने टाइम दिया होता है 10 दिन, तो फिर कोई मसला नहीं है, आप जो है उसमें शामिल हो जाएंगे, और इंटरव्यू के बाद अगर आप रेकमेंड होते हैं तो आपका नाम आ जाएगा। लेकिन अगर आप NOC नहीं जमा करवाते तो फिर आप शामिल नहीं होंगे फाइनल लिस्ट में। तो इसलिए अपना NOC के लिए जो एक मुकर्रर टाइम दिया जाता है उसमें आपको NOC जमा करवानी ज़रूरी होती है। दूसरा सवाल ये भी पूछा जाता है कि जी चालान गुम हो गया, आप क्या करें। तो इसका जो तरीका है वो भी मैं बताऊं, क्योंकि अक्सर लोगों से गुम हो जाता है। तो अक्सर लोग फिर जहां उन्होंने चालान जमा करवाया होता है नेशनल बैंक में, तो वो दोबारा नेशनल बैंक जाते हैं और उनसे कहते हैं जी हमें चालान दें, हमारे पास से गुम हो गया। तो नेशनल बैंक वाले चालान वो नहीं देते, वो फिर आप लोगों ने अकाउंट ऑफिस से जाके लेना होता है। तो ऐसा भी हुआ कि वो फिर बेचारे परेशान होते हैं, अभी कहाँ जाएं, नेशनल बैंक वाले जी सुनते नहीं हैं बात। तो वो चालान अगर आपने दोबारा डुप्लीकेट या दूसरा लेना है तो वो फिर आप लोगों को अकाउंट ऑफिस से मिलेगा, और वो अगर आप बग़ैर लिए पहुंच गए और इंटरव्यू दे दिया तो उसके लिए भी आप लोगों को टाइम दिया जाएगा। एक मुकर्रर वक्त के अंदर आपने वो चालान
جمع کروانا ہوگا۔ اسی طرح کچھ لوگوں کا جو آئی ڈی کارڈ ہے وہ گم ہو جاتا ہے اچانک، یا وہ ایکسپائر ہوتا ہے، تو اس کے لیے بھی عام طور پہ 10 دن دیے جاتے ہیں، لیکن آپ کا جو انٹرویو ہے وہ لے لیا جاتا ہے، اور آپ کو ایک ٹائم دیا جاتا ہے، اور اس ٹائم کے اندر آپ نے وہ جو ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں ان کو پورا کرنا ہوتا ہے۔ تو یہ تو ان سوالات کے جوابات ہو گئے، جو چیزیں مس ہو جاتی ہیں، یا فرض کریں کسی کے پاس کوئی رزلٹ کارڈ نہیں ہے یا کوئی ایسی چیز ہے تو وہ ٹائم دیتے ہیں، تو لیکن یہ ہے کہ کوشش کریں کہ یہ چیزیں اور ایسی پریشانی نہ بنے اور ہر چیز پہلے سے تیار ہو۔ جی، ایک تو یہ میں بتانا ضروری سمجھتا تھا، اور اس کے علاوہ بھی ایک چیز میں بتاتا جاؤں کہ بعض اوقات اگر آپ پہلے سے اچھے اسکیل پہ جاب کر رہے ہیں تو یہ چیز کیسے جسٹیفائی کرنی ہے کہ وہ پوچھتے ہیں جی آپ تو پہلے ہی اچھی جاب کر رہے ہیں، تو آپ کو کیا ضرورت ہے کہ جیسا کہ میرے ساتھ ہوتا رہا کہ ہیڈ ماسٹر تھا تو وہ جی لیکچرشپ کی طرف نہیں آنے دے رہے تھے، وہ کہتے ہیں جی آپ تو پہلے 17 میں کام کریں، تو اس کے لیے پہلے سے بعض اوقات اگر آپ پلان بنا کے جا رہے ہیں تو بعض اوقات تو آپ سیٹسفائی کر لیتے ہیں، لیکن بعض اوقات آپ ان کو مطمئن نہیں کر پاتے، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ سیم اسکیل پہ جو ہے وہ ان کی جاب ہے، تو وہ مطمئن نہیں ہوتے، اور وہ کہتے ہیں کہ ایک بندہ آلریڈی 17 پہ ہے تو اس کو دوبارہ 17 میں آنے کی کیا ضرورت ہے۔ لیکن ان لوگوں کے لیے آسانی ہوتی ہے جو ایک سکیل نیچے ہوتے ہیں، جیسے 16 والا 17 پہ جا سکتا ہے، 15 والا، لیکن سیم سکیل پہ بعض اوقات جو ہے وہ مطمئن کرنا آسان نہیں ہوتا پینل کو، کیونکہ وہ اس بات پہ اکثر جو ہے وہ بحث کرتے ہیں کہ آپ پہلے سے سیم سکیل پر موجود ہیں، لیکن یہ ہے کہ لوگ چینج کرتے ہیں، ہیڈ ماسٹر لیکچرشپ میں آ جاتے ہیں، اور اسی طرح پنجاب فیڈرل والے جو 17 میں لیکچرار ہوتے ہیں وہ پنجاب میں آنا چاہتے ہیں تو وہ پنجاب پبلک سروس کمیشن میں اپلائی کر دیتے ہیں، تو بہرحال ایسا ہوتا رہتا ہے، لیکن اس طرح کی صورتحال سے نکلنا کوئی آسان نہیں ہوتا، تو ایسا بھی کچھ لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے، تو اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ آپ ذہنی طور پر پہلے سے تیار ہو کے جائیں کہ اگر ایسا سوال ہو تو آپ ان کو کیسے مطمئن کریں گے۔ جی، اور بھی کوئی سوال آپ لوگوں کی طرف سے ہوں گے تو انشاءاللہ آپ لوگوں کو ہمارے چینل کے ذریعے نہ صرف اس طرح کی انفارمیشن ملتی رہے گی، بلکہ بہت سے جابز جو مختلف اوقات میں آتی رہی ہیں ان سے ریلیٹڈ ویڈیوز، لیکچرز وہ آپ لوگوں تک انشاءاللہ پہنچتے رہیں گے، اور بہت جلد ہم جو ہے ایجوکیٹرز کی جو شروع ہونے والی ہے بھرتی، تو اس سے ریلیٹڈ ویڈیوز بھی عنقریب آپ لوگوں کو ہمارے چینل پر ملیں گی۔ چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔